Lakad na ta, brother. Out of the matrix na ta. Bless and love. Okay lang mag-vlog. Oh. Wow. Padulong na ta Cebu Matrix na itong mga captain diri oh. Di basta-basta. Oh. Mga Tagalog pala to sila. Bisaya. Oh. Mo siguro ni pinakagamay na eroplano ako nasakyan. Cute kayo, murag bus. Okay, sige. Di na ta mo disturbuhan, brother. Okay. So, hello cabin crew. This is your brother captain speaking. We are ready to flight. Hold on to your private part because there's gonna be a turbulence, and open your eyes because see the world. As always, bless and love. Thank you. Wapo gid ang airport sa Cebu. Oh. I think Cebu ang pinakanindot. Brother, Cebu ang pinakanindot na airport sa Pilipinas so far. Yes. Buwa nga diri sa Cebu ay pag naog pa lang nako sa eroplano bay daga na nakaila sa kuha. Mura ra magyapon ko Davao diri. Mura ra Davao diri sa kuha. Dagan kinakaila sa kuha. So, as I was saying bay, na ako'y gina-follow na si Bashar, no? And meron yan siyang gina-story before na about your excitement. And meron yan siyang story talaga specifically na you can travel the world and do what you love to do. Kasi meron daw story na photographer na gusto daw niya mag-photograph around the world. But wala siyang pera. So kinausap niya yung airlines na, uy, pwede ba na mag-picture ko yung mga favorite sites nyo. In exchange, bigyan niyo ako ng accommodation. Oh, brother, sige. And then capturing yung mga favorite site. And then sabi ng airlines, oh sige, I'll put you in the best hotel, give you mga accommodation mo, ako bahala. And I was sharing this story kasi I feel like I'm already in this point now na manifest ko. Hindi lang ako photographer, but more of a content creator. But like now, nandito ako sa Cebu ngayon, nilibre ako ng accommodation ko, put me in one of the best hotel dito, and libre na yung ticket ko, tapos meron pa akong mga bodyguard. Wow, char. So, bless and love, brother. Manifest, no? It's a dream. Dreams comes true. Reality, manifest. Ng inyong mga politician ba, kanamudagan? Kung ikumpara sa ako ang fame, brother, oh, di ba? Mudagan ko bay, akong moto, kaon mo aron di mo ma-brother. Patok bay, diretso na, vote for brother straight. Guys, gwapo kayo ang CR nila, guys. Gwapo kayo ang CR. Pwede malibangan. Way cool ba? Pwede rata malibang dire. Limpyo man, bless and love. Kauban din ako karon si Dap. Di ni siya basta-basta bay kay nag-champion daw ni siya sa off the battle. Sa to? Chess. Ay, off the chess. Visayas. Sa rap battle. Yeah. Sige daw, brother. Sa daw ta. Pakita daw ton sa tong imong winning verse. Muna ay nagkahibong. Kung mga pangas mga linya nga gidiga makikira bisakit sa atong bali-balikon. Ako bilin ni salida sa pilang panadiha masapi ang dilay mga tarong. Bisayawa di ka bata mo pala ni bisag asa bisig dayo mga lata yaros. Istingila pangutanas mga yawa sa amo aba mapili ba ni bata sa Cebu. You know it di madu. Nice guy. Brother. Cebu Matrix. Kailan mo, kabalo mo atong kanta na Sabak Daddy B. Mo na, sabay mo ni si Cookies. Pwede ikaw mo kanta to, brother. Dili na kina Jesus. So Jesus Christ. Mo daw to pinaka-hit niya na kanta. Pero ayos kayo kay siya ra isa na nakaingon sa kuha na ang content daw nako mura daw kong philosopher. First time to ningon. Usually ingon may yaga daw ko binuang ra. Siya philosopher daw ko bay. Di ba? Tayo. Bless and love. Hello guys, brothers, nata karon sa Cebu Matrix. Oy, kaon sa ta para dito ma brother. Oy brother, okay ra sa mo mupalit ko pero ikaw mukaon. Okay ra si mo o sige.
Sige daw. Ingon, bless and love. Oh, sister. Ay, brother man eh. Okay na. Okay na, safe na to kaonon. Ipakaonan ako siya. Padayon ta, Cebu Matrix, bless and love. It's gonna be alright, so know all my love, alright. Tara, kaunta, bless and love, Cebu Matrix.